Kita go to this one. Okay. Okay, untuk hari ni kita tengok detail lah tentang proxy ni. Kamu dah tengok video, kamu dah buat aktiviti. Okay, actually ni dia punya nota khusus lah untuk this subtopic proxy server. Okay, dia masih dalam chapter campus area network server configuration. Okay, dan apa objektif yang ada, okay, ataupun in this lesson, okay, a few objektif yang dia gariskan iaitu you may identify, use the proxy in a network, understand how proxy works, identify web caching in proxy, setting up proxy server. Okay, so ini tak define kepada proxy server yang mana dia adalah computer system ataupun application program yang berfungsi ataupun behavior dia, act dia adalah dia sebagai intermediary for request from client seeking resource from other server. Okay, so dia perantara lah sebenarnya. Okay, proxy server does function behalf of the client when request service. Okay, client dia nak service apa, so dia akan melalui proxy akan baca lah ataupun senaraikan ataupun dia gather the information tu dan potentially masking the true origin of request to the resource server. Kalau saya nak ingat benda ni, saya buat satu macam perumpamaan lah. Proxy ni macam macam ni. Dia bukan filter, dia bukan macam tapis kelapa tu, tapi proxy ni dia macam perantara. Kalau dulu orang main nombor kan, so ada cerita kelakar lah ni. So dia nak dapatkan nombor ke apa kan, dia pergi jumpa Tok Bomoh. Macam tu. Proxy server ni macam Tok Bomoh lah. Lebih kurang lah. Tapi kita tak percaya benda tu, benda kerafat kan. Tapi nak senang cerita lah, nak ingat apa dia punya terms ni, so umpama macam tu lah. Okay, so proxy server dia adalah clients yang mana dia connect dengan proxy server. Okay, dia request some service, contohnya file, connection, web page. Okay, web page yang kita pernah pergi, so dia simpan dekat proxy server. So kalau proxy server dah ada senarai web page yang sebelum ni orang dah pergi, so dia just pass je sebelum dia pergi ke tempat lain lah, ataupun sebelum klien yang mohon yang minta tu dia go through the internet untuk dapat available sources lah. Okay, so dia mungkin juga boleh dapat dekat proxy yang lain lah. Okay, the proxy server evaluate the request according to its filtering rules. Okay, proxy ni juga dia akan, bila dia evaluate, dia akan juga request based on filtering rules lah. Okay, dan maksudnya dia akan buat filter ni apa dia maksudnya, penapisan peraturan tu. Okay, contoh kalau kat sini proxy server dia akan associate with a part of gateway server kan. So dalam separate enterprise network daripada outside, daripada luar ke luar network, serta firewall server tu akan enterprise daripada intrusion outside lah, maksudnya daripada ancaman luar lah. Okay, kalau kita tengok kat sini how proxy work. Okay, so internet, okay, ni kita punya LAN. Okay, LAN apa nama, nak saya besarkan ke? Okay, so okay, so ni LAN. Okay, ada network. Okay, kita sambung dengan switch, okay, dengan hub. Okay, sebelum kita ke gateway keluar ni, so ada satu komputer namanya proxy server ataupun satu server. Kita install dua komputer lah, dua network card lah biasanya. So NIC card satu ni untuk dia connect dengan LAN, okay, dan NIC card dua ni adalah untuk dia connect dengan gateway. So IP dalam dia macam ni, dan ni adalah IP keluar dia. Maksudnya dia ada public IP, dia ada IP private IP. Okay. Okay, kemungkinan klien yang contohnya klien pertama dia nak pergi ke internet. Okay, so bila data, contohnya data apa okay, dia nak pergi Facebook kan. So Facebook tu dia dah
alamat tu dah ada dekat cache dalam dalam server ni, dalam proxy server ni. So bila dia yang klien lain request untuk pergi ke Facebook, dia just pass je lah. Okay, kalau tak dia akan keluar dulu cari the store. Next time kalau orangnya je tu. Okay, faham? Okay. Faham tak cakapnya? Faham, madam. So request is sent for the other server and then to act. Maksudnya kat sini dia akan fulfill, dia akan penuhi, dia akan forward. Dia mungkin juga akan buat redirect lah, ataupun dia kemungkinan bila dah filter, dia buat filtering juga, dia akan reject request tu. Maksudnya dia tak boleh bagi kebenaran untuk dia pergi ke website tersebut lah, sebab dalam rules memang dia tak dibenarkan. Dalam contohnya nak pergi YouTube. Okay, nak pergi YouTube, nak pergi, so pada masa yang dia dah tetapkan dalam rules, dalam polisi kan. So 8 sampai pukul 11, contohlah dia ada staff ataupun ada klien yang nak pergi ke YouTube, website sekian. So dia reject lah. So dekat sini kita boleh buat filtering juga lah. Okay, so service is carried out for particular request is based on several factor which is include. Okay, kita tengok the proxy server capability lah. Apa yang dia request, okay, apa yang terkandung dalam request tersebut. Okay, dan di mana, where the request came from. Okay, the intent, destination and in some cases who send the request. Okay, untuk maksudnya destination ke mana. Okay, di setengah tu siapa pula, okay, siapa yang dia nak request tu. Okay, the most reason to use proxy server adalah is ability to enhance network security dan lessen network traffic. Okay, kita nak improvekan kita punya network security dan juga network traffic lah. Kalau terlalu ramai orang request tempat yang sama, ataupun network akan jadi bottleneck lah, macam tu. Okay. So ada banyak jenis types dalam proxy server juga. Okay, yang mana kita tahu behavior dia adalah untuk enhance network security kan. Okay, control for receiving and forwarding. Okay, ni yang sama macam tadi, cuma dia lagi detail lah. Bila kita kata bila dia forward, dia mungkin juga boleh reject lah request. Okay, between isolate network. Okay, for example, okay, forwarding request across a firewall. Okay, boleh setakat ni. Okay, untuk proxy server lessen network traffic by rejecting unwanted requests. Okay, forwarding requests to balance and optimize server workload and fulfill requests by serving data from cache rather than unnecessary contact the true destination server. Okay, kat sini lessen network traffic ni dia akan reject, dia akan menolak request yang tak diperlukan. Okay, kadang-kadang dia akan buat juga forwarding request ni, dia maksudnya dia akan forward untuk balance kan, optimize server workload. Okay, kita tengok server tu kalau terlalu banyak orang request benda sama, so mungkin dia akan rejected. Okay, sebab dia tak boleh pergi sampai maximum size dia lah. Okay, so ada juga dia akan fulfill request untuk serving data yang dah ada dekat dalam cache. Okay, kalau cache tu belum maklumat dekat cache tu dah ada, so dia akan contact lah through destination server tersebut. Okay, dia juga akan tengok mana-mana satu contact yang tak bersesuaian lah, unnecessary. Okay, proxy server work in various way. Okay, dia bekerja dalam banyak cara. Okay, in fact kita tengok there are several different type of proxy lah, each own specific purpose. Okay, beberapa proxy yang mana dia mempunyai specific dia punya purpose ni, macam dia dalam bahasa Melayu purpose, tujuan. Okay, spesifik, tujuan yang tertentu. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, yang pertama cache proxy. Okay, cache proxy tujuan dia adalah untuk kita make sure speeding up request lah. Okay, bila ada cache proxy ni work, okay, kerja yang kita buat tu lagi cepat. Okay, then this is done by saving content made by all the request by the user. Okay, so dia boleh save lah content yang ada tu. Okay, in fact kita caching
proxy server keeps copy of the resource that are frequently request, significant positive impact on bandwidth, cost and usage. So tak perlulah dia pergi macam ambil masa lama. So bila masa dah kurang, so cost untuk pergi, macam kita guna elektrik, kita guna network tu tak terlalu lama lah sebab senang data tu dapat kan. Macam kita tak perlu surfing terlalu lama, okay, untuk satu-satu benda tu. So it also has the effect of improving speed and performance. Okay, the two basic of proxy configuration are reverse proxy and forward proxy. Okay, reverse proxy, dia ada dua lah jenis bila kita buat configuration proxy ni. Satu adalah reverse proxy, yang kedua adalah forward proxy. Dan ada juga satu lagi basic configuration kita panggil sebagai transparent proxy. Okay, ni contoh. Contoh client A dengan client B kan. So kemungkinan, okay, sorry, I have not found in my storage. Let me download from copy from the internet. Okay, so kalau tak ada dekat dalam ni, dalam proxy server ni, so dia akan download daripada internet and then pass to client. Okay, contoh dia nak client A ni nak Mozilla kan. Contohlah dia nak browser Mozilla, dia nak download browser Mozilla. So bila tak ada lagi, so download daripada internet. Okay, so bila client B yang kedua ni nak guna Mozilla juga, nak install Mozilla juga, dah ada dalam cache ni. Faham? So proxy ni dia pass je lah terus, dia tak perlu ambil masa lama untuk dia pergi internet and then pass balik dekat client B. Boleh? Boleh tak? Okay, macam tu. So dia terus, bukan client B bagi terus, sebenarnya dia ambil juga dekat proxy ni and then dia pass dekat client B lah. Okay, so advantage of web cache ada 3, iaitu increase performance, okay, faster delivery of web object to the end user, reduce the bandwidth needs and cost, okay, it's benefit the user, the service provider and website owner, and also reduce load on the website server. Okay, actually what is cache? Okay, what is cache? Ni kamu pun dah tahu. Dia adalah features yang mana proxy server save local copies of files that client request so that can serve quickly from the cache when they are requested again by same or other clients. Okay, so the proxy server can store the cache on the physical storage or in system memory. So what is web cache? Okay, biasa kan kita tengok dekat browser kan ada web cache. Tapi sebenarnya sama, lebih kurang sama je. Feature allow you to store commonly access web document. Okay, formatting dia lah. Okay, dalam web server the memory tu tadi. Okay, then clients can experience much faster respond to follow up requests for document that have been cached in the server. Okay. Boleh. So, ni adalah sifat caching, iaitu fast access, robustness, transparency, okay, scalability, adaptively, efficiency and stability, simplicity, ability to handle heterogeneity. Okay. So untuk basic mechanism for control cache, okay, kita tengok cache ni dia biasanya freshness lah untuk allows a response to be used without rechecking it on the origin server and can be controlled by both server and client. Okay, for example, kat sini kita ada expire header, response header kan. Biasanya dekat satu web ataupun satu data, dia akan ada dekat header tu dia akan input sekali date kan. So bila dalam dokumen tu sebenarnya dia akan update reflect to change. Maksudnya kalau esok awak masuk dekat web tu, dia berubah jadi date lain pula, betul tak? So sebenarnya kat sini the cache control max age directive tell the cache how many second of response is fresh for. Okay, so dekat cache ni juga dia simpan lah. Dia simpan data tu yang mana main memory tu bila berubah dekat main memory tu sebenarnya cache ni tak update pun, cuma dia reflect kepada change. Mungkin ada setengah tu dia panggil lah. Okay, kadang kalau kita buat website kan biasanya kita akan panggil
ataupun sistem, kita akan panggil data currently, okay, ataupun dia panggil library tu lah, library contoh data pasal date lah, okay, date ke calendar ke, so dia akan simpan dekat dalam header biasanya, ataupun dari library tu dia boleh buat link together je. Okay, link ataupun once dekat server tu dah update masa, so you boleh gunalah. Okay. Okay, basic mechanism for control cache. Okay, kita ada validation can be used to check whether a cache is respond to ada validation. Okay, dalam untuk control cache ni. Kenapa perlu ada validation punya konsep? Kenapa perlu ada validation ni? Boleh seorang jawab? Okay, kenapa perlu ada validation ni? Cuba jawab kat sini. Okay, kenapa perlu ada basic mechanism for control cache? Boleh jawab dekat ni chat. Kenapa dia cakap macam ni? Validation can be used to check whether a cache response is still good after it becomes stale. Boleh tak orang ubah kita punya website? Okay, kalau hacker, kalau kita punya web ataupun sistem kita weak kan, sebenarnya dia boleh je buat, dia boleh steal, dia boleh curi kita punya source code tu. So if modified, since header dah berubah, okay, pasal tak kalau orang kalau yang hacking yang buat hack kepada sistem tu, dia akan ubah source code tu. So kita tengok dekat dalam dia punya ni lah modified header tu. Okay, contoh kalau orang tu betul-betul buat website dia akan perasan lah. So dalam cache ni, dia bila berlakunya conditional request from modified since header tu berubah, okay, so akan ada entity tag lah. Entity tag ni maksudnya mekanisme untuk dia benarkan sama ada kuat ataupun lemah validation tu. Ni macam nak cakap dia lebih kepada command lah. Okay, command untuk contohnya kalau orang buat SQL injection, okay, orang buat so kalau ada function yang tertentu, okay, contohnya semalam tu saya tunjukkan SHA dengan MD5 kan, so orang tak boleh steal kita punya password ataupun apa-apa data yang kat dalam database lah, okay. Tapi bila kita punya sistem tu tak kuat, so sebenarnya orang boleh nampak IC kita, sedangkan IC tu, contoh IC tu kita gunakan sebagai password kan, ataupun IC tu kita gunakan sebagai username. So bila dekat cache, sebenarnya disimpan data tu. Tu bahaya kalau melibatkan mekanisme yang boleh control cache. Faham tak kat sini? You guys faham? Boleh ke? Senyap je ni korang ni. Ada ke tak ada ni? Okay, thank you. Boleh. So, okay. So, untuk basic mechanism untuk control cache, okay, kita akan buat sama ada invalidation is usually side effect of that pass through cache lah. Okay, for example, if URL associate with the cache response, subsequently, biasanya kita akan guna get post, put and delete request. Okay, the cache response will be invalidated. Okay, so ni post, put, delete ni sebenarnya kita buat waktu dalam programming kan, betul tak? Dalam sistem, dalam website kita tu. Okay,
Apa sahaja bila post mesti dia get data kan, betul tak? Dia get the data. So data tu sebenarnya simpan sementara dekat dalam cache. Okay. So kalau data tu senang dibaca tanpa di-encrypt. Okay. So bila ada macam ancaman, okay, especially black hacker lah. So dia boleh get the information dalam cache kita sebenarnya. So yang seterusnya adalah web proxy. Tadi pun kita tengok web proxy kan. So dia pun sama, dia macam middleman. Okay, dia sebagai perantara untuk request client and second resource from other server lah. Okay, dia ulang balik lah ni, saya ulang balik benda yang tadi, cuma lagi detail lah. Bila menggunakan web proxy, client actually not connecting to the intent site. Instead, the web proxy is connecting to the site. Therefore, they hiding any trace of client present. Okay, contoh A minta A ni guna IP dalam kan, dia tak ada public IP. Okay, dia nak pergi ke satu web ni, contoh bagilah web apa, contoh korang selalu pergi website game lah kan, website game. Okay, so bila korang request macam something daripada luar, sebenarnya dekat web proxy ni dia tak pass pun. Sebenarnya client A ni, Ahmad ni yang minta. Dia hide the trace of client present. Okay, so many people guna web proxy ni in order to keep their search private lah. Okay, or hide the online identity. So seterusnya kita ada content filtering web proxy yang mana dia design for controlling what content is permit to user, especially used to restrict material delivered over internet via web. Okay, it can be used by web administrator to deny access to certain website. So kita boleh guna juga content web proxy ni lah. Tak semestinya kita guna yang web proxy. Okay, kita boleh ada cara yang proxy yang jenis yang kedua ni adalah kita just filter dia punya content tu. Okay, dan yang ketiga adalah hostile proxy. This proxy used to capture information about the web page and form that user visit or fill out. Okay, as hostile ni biasanya kalau orang fill form kan, orang get the ID ataupun nak contoh pembelian lah, biasanya e-commerce ataupun kita nak daftar dekat satu-satu program kan. So dia akan ada many files dan banyak kali user guna download based on upon IP address tersebut. So it can be even used to airdrop on the others people web use. Okay, bila dah banyak kali guna, so akan ada spam lah kalau kita tak betul-betul use ataupun kita tak clear cache kita. Okay. So function number 3 untuk server ni, okay, kita tengok kita boleh control inbound and outbound traffic. Okay, kita boleh tengok ada malicious traffic dekat dalam kita punya proxy server. Okay. Function number 4 is proxy server can keep track all the traffic both and incoming. Okay, kita boleh keep track lah traffic yang berlaku di dalam dan di luar. Okay, dan kita tengok juga proxy server can be set up to bypass firewall. Okay, so proxy server ni dia baik juga, dia pun ada berkait dengan firewall yang mana kita akan set up lah proxy server ni boleh bypass tak firewall. Okay, kadang-kadang tu dia memang menjaga kita punya line je lah. Okay, ini jenis-jenis proxy server kat dalam Unix. Okay, kita ada Squid dengan Apache Mod Proxy. Okay, bukan Squid sajalah, dalam Unix kita ada Apache Mod Proxy juga. Okay, ni software dia. Okay, dalam Windows awak boleh guna Wingate ataupun Scikit. Okay, ni untuk Windows server. Okay, so kenapa kita pilih Squid? Sebab Squid is high performance cache proxy for web client and supporting FTP, Gopher, TPS and more data object. Okay, actually Squid juga dia handle all requests in a single non-blocking IO driven process over both IPv4 and or IPv6. Okay,
So script ni dia keep metadata lah. Okay, metadata awak mungkin kalau dalam programming awak akan jumpa maksud metadata ni. Okay, especially hot object cache yang disimpan dalam RAM. Okay, dan juga cache yang ada dalam DNS lookup. Okay, dan dia juga support name blocking DNS lookup dan dia implement the negative cache of failed request. Okay, dia pun simpan kalau yang bila client request tu tapi ada rejected kan, dia pun simpan list tu. Kenapa dia rejected, list yang rejected pun disimpan dalam cache. Okay, sebenarnya so dia actually proxy script ni kita install untuk kita reducekan bandwidth lah, improve response time by cache and reuse frequently request untuk web page. Okay, especially dekat dalam organisation kita lah. Okay, so proxy server software, okay, contoh script lagi, dia has intensive access control and make a great server accelerator lah. And it's run on most available OS system, also Windows lah. Okay, maksudnya untuk klien kita contoh klien kita guna Windows, tak ada masalah pun. Okay, script ni kita install dekat Ubuntu server. Okay, untuk option yang kedua adalah Apache web server tadi, HTTP server. So dia adalah modul yang implement proxy gateway and cache for Apache HTTP server. Okay, dia adalah one powerful feature of Apache flexible virtual hosting lah, dan multiple virtual host, okay, in a single machine. Okay, kadang-kadang kita ada satu web server, but kita ada banyak-banyak sistem kan. So dalam banyak-banyak sistem kita tu kita menggunakan satu single domain. Okay, contoh pmj.edu.my. Tapi kita ada beberapa sistem. Contohnya kita ada e-kedatangan, kita ada SPMP, okay, SPMP at PMJ kan, contoh macam tu. So ni adalah multiple virtual host lah yang kita set dia dalam satu server yang sama. So bila ada proxy server ni, okay, bila user nak guna kat dalam kan, so tak perlu loading lama lah. That's why kena ada proxy server ni. Okay, with mode proxy, it is possible to set various web framework base lah. Okay, kat sini bila kita dah set untuk mode proxy ni, kita possibility untuk kita configure web framework base tu mesti kena up lah, maksudnya sync dengan virtual host yang kita set up. Okay, maksudnya well done lah dia punya setup tu. Bila kita buat configuration, okay, kita make sure bila last tu kita nak test lah berjalan ke tak. Okay, dan mode proxy ni can help improve LAMP, okay, LAMP security. So bila kita dah install web server, so kita nak improvekan lagi security kita punya LAMP ni, so kita masuklah mode proxy ni dalam dalam kita punya LAMP security ni. Okay, so dia boleh strip juga SSL from HTTPS request. Okay, boleh setakat ni. Okay, so ni ada satu lab sheet, tapi lab sheet ni bukan korang untuk korang punya ni lah, rujukan je lah. Okay, untuk korang buat PT4, okay, PT4 korang boleh rujuk. Okay, ni macam guideline lah, saya bagi guideline. Okay, kalau kamu perasan untuk PT4 korang kena buat apa soalan saya dah bagi kan? PT4 jap. Okay, ni guideline, dia macam workbook lah. Tapi saya e-workbook. Okay, so korang boleh tengok